تو جو بھی انسان کا سٹیپ ہے ایک ترقی کی طرف، ایک پروگریس کی طرف، اس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس ہو کہ وہ کہاں غلط کیا، اس سے کیا غلطی ہوئی، اس میں کیا فلا ہے. اس کو سڑکوں کا کوڑا دکھنا چاہیے، اس کو ہاسپٹلس کی حالت دکھنی چاہیے، اس کو دکھنا چاہیے کہ جہاز پہ چڑھنے لگے تھوڑا سا پیسہ لے کر کووڈ نیگیٹو کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. باہر کی قوموں کو تو یہ پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر سے چڑھنے والا جو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ممالک سے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے کووڈ ٹیسٹ کرا کے آپ چڑھ رہے ہیں جہاز میں، یہاں اتر رہے ہیں تو سب پازیٹیو نکل رہے ہیں، وہاں سے چڑھ رہے ہیں سب نیگیٹو کا کاغذ لے کے چڑھ رہے ہیں، سرٹیفکیٹ لے کے چڑھ رہے ہیں. کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک برا نام، بدنامی اور ایک بھروسے کو کھو دینے والی ہوں گی، جس کا ہم بھی شکار ہوتے ہیں، ہم بھی ہوں گے. تو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے. کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو سننا چاہیے، ویکسینیٹ ہونا چاہیے، راشن پانی گھروں میں اکٹھا کر لینا چاہیے کہ کل کو حالات کا کچھ پتہ نہیں. اور ایک قیاس ہوگا، 7 جانیں جائیں گی، 7 زندگیوں کے لالے پڑیں گے، اور 7 ایک لوٹ مار مچے گی. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں یہی ہوا ہے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ابھی بھی جو بچاؤ کی ترکیب ہو سکتی ہے ان ممالک میں وہ کیا ہے؟ کون سے ممالک میں؟ ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. آئی تھنک جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشنز ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ، keep at least 1.5 meter away from people, from others, keep yourself in a well ventilated area. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھروں کو بند نہ رکھیں. Try and keep them open within reason, of course. Wash your hands if you touch anyone or anything. واش یور ہینڈس، ہینڈ سینیٹائزر ہر جگہ ہونا چاہیے. اگر ہینڈ سینیٹائزر نہیں ملتا آپ صابن رکھیں اپنے ساتھ اور پانی کی بوٹل رکھیں تاکہ آپ اپنے ہاتھ دھو سکیں جہاں بھی. اینڈ ویئر اے ماسک اینڈ ڈونٹ ٹچ یور فیس. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی آئیز رب کریں گے یا کچھ کریں گے، ویئر لائک اے ہیوج فیس شیلڈ آن ٹاپ آف یور ماسک ٹو، تاکہ آپ جنرلی اپنے فیس سے دور رہیں. لیکن ہینڈ واشنگ از کی. ہینڈ سینیٹائزر رکھیں، گھر میں بھی سینیٹائزر رکھیں یا بلیچ رکھیں. اف یو ڈونٹ ہیو سینیٹائزر یوز ڈائلوٹڈ بلیچ. سارے انسٹرکشنز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ ہر چیز ہے، لائک ہاؤ یو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دا وائرس، وٹ دا وائرس از، وہ کیسے پھیلتی ہے. The World Health Organization is not there to make money from you. They're not going to write stuff that they feel, کہ ہمارا آج دل کر رہا ہے کہ ہم کووڈ کو اچھا بنا دیں، ہمارا دل کر رہا ہے کہ آج کووڈ اتنا ڈینجرس نہیں اور پھر کل وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈینجرس ہے. That's not gonna happen. All the stuff that they say is based on facts and research. And بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بگ فارما جو ہے، جو یہ بڑی بڑی فارمیسی کی کمپنیز ہیں، یہ جان کے ان چیزوں کے کیورز نہیں نکالتی. Regardless of how you feel about big pharmacy companies, ان companies کے اندر normal, everyday, hard-working human beings کام کرتے ہیں. جن لوگوں نے یہ ویکسین بنائی ہے، they are scientists who have spent years upon years studying like humans, studying viruses so that they can make the world a better place. And it has protected us. It absolutely has. Yeah, it has made a difference. What these people for like جو یہ لوگ ہیں جو big pharma کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان pharmaceutical companies کے اندر PhD doctors کام کر رہے ہیں. And PhD doctors don't become doctors for money. That's not why you become a PhD doctor. You become a PhD doctor because you are so passionate about something that you decide to spend the next 15 to 20 years of your life cupping over it. That's true. That's essentially it. And why would somebody جس نے 15 سے 20 سال اپنی زندگی کے ایک وائرس کو اسٹڈی کرنے میں اس لائک یوز کیے ہیں، why would they just all of a sudden decide I'm going to make lots of money when they can see, when their whole reason for getting into that study is to find a cure. They were passionate about it. Exactly. آپ باہر بیٹھ کے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن who spends 15 years studying for something? No amount of money can make you study for something that you're not passionate about. It's like cooking. اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں، you're gonna cook basic things. 2 منٹ کی نوڈلز بنائیں گے یا لازانیا ہیٹ کا پیک لا کے گھر آ کے بیٹھ کے کھا لیں گے. If you're not passionate about it, money is not gonna motivate you to do it. 1 سال کے لیے موٹیویٹ کرے گا، شاید 2 سال کے لیے, but then that's it. You're gonna give up and you're gonna walk away.
आप इतने लंबे अरसे के लिए Exactly. So किसी चीज से जुड़े नहीं रह Yeah, so exactly. So the people behind these vaccines are these passionate human beings जिन्होंने दुनिया को बेहतर करने के लिए ये lifestyle choose किया है. तो trust them, have faith in them, they have your best interest at hand. यही लोग हैं जो आपको जिंदा रख रहे हैं, यही लोग हैं who you should thank कि आपको measles नहीं हो रहा, mumps नहीं हो रहा, rubella नहीं हो रहा. And another thing, यही लोग जो वायरस के like वैक्सीन के बारे में अब कह रहे हैं कि हम नहीं लगवा रहे, we don't feel safe, they're all fully vaccinated too. Like इन सबको MMR का लगा हुआ है, rubella का लगा हुआ है, पोलियो का टीका लगा हुआ है. Anyway, but these are the people who are now complaining about the vaccine. तो इनका देखो ना, यही तो मैं कहती हूँ कि ये आई ही इग्नोरेंट लोगों के लिए, ये आई ही बीमारी नाफरमानों के लिए है. जिसने नहीं सुनना वो शिकार हो जाएगा. I think Netflix मैंने सुना था, I read yesterday कि Netflix has been the first company to just make a blanket rule कि if you're not vaccinated, don't come here. Netflix की जो सारी filming वगैरह हो रही है, उन्होंने implement करना शुरू कर दिया. So even if you're saying कि you're not going to get vaccinated, at some point you'll have to, because schools won't accept you, your workplace वो won't accept आपकी you. बेहतरी के लिए आपको वैक्सीनेट नहीं करेंगे, वो अपने बचाव के लिए करेंगे. और I mean, आप don't उनको ये know. परवाह नहीं है, They वो तो care about कहेंगे. you. They care about you. It's not that they don't. नहीं, लेकिन लेकिन you're an inconvenience. जो अपना भला खुद नहीं चाहता, अल्लाह भी उसका भला नहीं करता. तो ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स वैक्सीनेट नहीं करना? अब जैसे यहाँ पर हैं, ये कहते हैं खून नहीं लगाना हमें, तो लगा देते हैं उनको अगर minor हो तो अगर लगा मर रहे देते हो हैं. तो. No, if you're an adult and you say no, they don't do it. But you can't do it. जब ये कोविड आया है तो उस वक्त अभी कोविड की वैक्सीन नहीं आई थी, तो हर शख्स को जिसने जाना होता था अपने बुजुर्गों को मिलने नर्सिंग होम में, इट वाज मैंडेटरी फॉर देम to get vaccinated for flu and take a certificate from the doctor they have been vaccinated. Without that they will not enter to see them. ना अस्पताल में कहीं भी नहीं जाने देते थे. तो वो लोग जिन्होंने सदियों से नहीं कभी फ्लू का टीका लगवाया था, वो भी लगवाने आए रिक्वेस्ट करके कि मैं टीका लगा दो. और अब ये भी है जहाँ पे जैसे कि अगर आपने न्यू बॉर्न बच्चे को देखना है, चाहे माँ अगेंस्ट है टेटनस के और उसके वूपिंग कफ की नीडल के, उसको हर सूरत में टेटनस का और वूपिंग कफ का टीका लगवाना है. उसके साथ जो भी बच्चे को मिलने जाए उसको उसका वैक्सीनेशन वूपिंग कफ का अप टू डेट होना चाहिए. दे हैव टू, अदरवाइज वो बच्चे को नहीं देख सकते, चाहे वो दादा हो या नाना हो या बाप भी हो. बाप को भी लगवाना पड़ता है. घर के सब लोगों के पास वैक्सीन होनी चाहिए. You can't get तो ये daycare आहिस्ता now. आहिस्ता ये ऐसा ही होगा, वो कंपलसरी हो जाएगा ना, आप जॉब तो कर हम लोगों सकेंगे. को तो नहीं लगने वाला. Yeah, हमारा नहीं, it's 10 years. अच्छा. Once every 10 years you need a whooping cough vaccine. तो वो जो कोविड की है ये भी आहिस्ता आहिस्ता कंपलसरी हो mandatory जाएगी. ये ना लगवाएं अभी, एक वक्त आएगा ये खुद ही लाइन लगवा के भागे होंगे लगवाने के लिए. आप ना लगवाने का सिलसिला नहीं है, अब तो ये है कि मिलनी नहीं. Well, that's the thing. That's अब New तो South कहते हैं Wales इतनी बड़ी में. लाइनें हैं, Yeah, New इतना South बुरा Wales हाल है. और में. यहाँ तो खैर बहुत आहिस्तगी से वैक्सीनेट किया है. Because we became a bit complacent, and we were very comfortable in the way we were living, so people decided to delay it. Lekin because of the Delta variant, that's been a wake up call. Luckily Queensland, we've all done the right thing in Queensland, and we've worn our masks and distanced and stayed home when they've told us to stay home. But in New South Wales it's starting to ramp up. But New South Wales doesn't have the Pfizer vaccine. So they've opened up the AstraZeneca for everybody because they no longer have the luxury to wait for the Pfizer vaccine. ये जो वर्ल्ड हेल्थ कहता है या रिसर्चर कहते हैं या साइंटिस्ट कहते हैं, हुकूमतें कह रही हैं कि आइसोलेट करो और मास्क पहनो और सैनिटाइज करो, ये तो इस्लाम की तालीम भी है कि जब कहीं इस तरह वबा फैले तो आप वहीं उसको फैलाएं नहीं. लेकिन यहाँ क्या करते हैं जी, हमें क्यों नहीं जाने दिया, क्यों बॉर्डर बंद कर दिए, क्यों लॉकडाउन कर दिया. हुकूमत के साथ ताउन करना इनका फ़र्ज़ है. कोई भी है, जो भी हुक्मरान है, वो हमेशा ये कोशिश करता है अपनी तरफ से कि मुल्क की हिफाजत करे, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो. जो भी रूल्स रेगुलेशन लेकर आते हैं उसके लिए उसको सबोटाज करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा कर देते हैं. तुम्हारे घर पे, तुम्हारे
محلے میں, تمہارے اسکولوں میں, تمہارے کالجوں میں, آفیسز میں, سب میں یہ وائرس پھر رہا ہے, اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں کچھ نہیں ہے. سورج دیکھ کے بھی کہہ دے کہ نہیں اندھیرا ہے, یہ تو غلط بات ہے. I think a lot of people like who are really into these like conspiracy theories, they feel that people are out to get them. Like, you know, the government is coming to get us. And ایک جو مینٹل النس ہوتی ہے, اس کو سکیزوفرینیا کہتے ہیں. مینٹل النس جس کو سکیزوفرینیا ہوتا ہے, وہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے. yeah, they can listen to us. Anyway, لیکن just جو یہ لوگ کہتے ہیں, and it's normally just everyday people. اور گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے مفت میں آپ کو ٹیکہ لگا رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو, یہ کہاں سے بزنس ہو گیا. You know, they think the government's made a conspiracy theory. You know, لوگوں کے پاس آج کل اپنا فیس بک اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ conspiracy theories, you know, وہ کیسے اتنی بڑی پلان بنائیں گے کہ وہ یہ کچھ کر لیں. Who has time to make these extravagant plans to kill half the world's population? کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ We do need file. تھینک یو, ہو گیا. اچھا, good night. تو Good night. یہ تھی کچھ باتیں. تو یہ جو کہتے ہیں سانس سے لگے گا, ماسک پہنو, ہاتھ دھو, لیکن یہ جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں, نوٹ لیتے ہیں, خط کا لفافہ آتا ہے, اخبار آتا ہے, ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, کسی کی ڈور بیل بجاتے ہیں, کوئی لفافہ پکڑتے ہیں. ماما, ہمارے گھر میں پتہ نہیں 5 سال سے اخبار نہیں آیا. نہیں, ہم اپنے گھر کی نہیں, میں تو وہاں کی فکر کر رہی ہوں. کہاں کی؟ ڈیولپنگ کنٹریز کی, یا پاکستان کی, یا انڈیا کی, یا Just بنگلہ دیش. wash everything. تو کیا کریں گے اس کا, آن لائن وہ تو لگ سکتا ہے نا. آن لائن شاپنگ کر تم لیں. کہیں کی نہیں ہو, نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو. تو یہ جو یہ اردو بھی بولتی ہے, کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لہجہ, تو یہ انہوں نے پاکستان نہیں دیکھا ہوا بچوں نے, نہ یہ پاکستانی کمیونٹی میں کبھی رہے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل باہر ہی پیدا ہوئے ہیں اور باہر ہی پلے بڑھے ہوئے ہیں, اور کبھی بھی زندگی میں I'm that کوا جس نے وہ واک کرنے کی کوشش کی تھی, وہ کیا کہتے ہیں, کبا جب ہنس کی چال چلا تو اپنی بھول گیا. that's me. نہ میں یہاں کی ہوں نہ میں وہاں کی ہوں. تو یہ جو اردو بولتے ہیں, ہم تو تم بہت اس کی اردو کی بات کر رہی ہو, کراچی کے ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے دیکھ لو, سب کی اردو مختلف ہے. کوئی کس طرح بول رہا ہے, کہیں کس طرح بول رہا ہے. میرے ایکسنٹ کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہیں, نہیں what is the wrong with the way I talk? نہیں, ماشاء اللہ کہ بچے اس عمر کے پلے بڑھے, اب خود والدین ہیں, اور جنہوں نے پاکستان کبھی دیکھا بھی نہیں, اور جنہوں نے کبھی پاکستانی ٹی وی نہیں دیکھا, اور جنہوں نے کبھی پاکستانی کمیونٹی میں وقت نہیں گزارا, نہ پاکستانی ان کے فرینڈز ہیں, نہ ہم ایسے ممالک میں رہے ہوئے ہیں, نہ یہ پلے بڑے ہیں جہاں پر پاکستانی لوگ تھے. صرف ہمارے بولنے کی وجہ سے ان کا اردو بولنا ہے, اور بہت بڑی بات ہے. ہم تو بہت اللہ کا شکر کرتے ہیں اور بہت گریٹفل ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کہے میں رہے اور اس حد تک اردو بول سکتے ہیں, اور سب بول سکتے ہیں, سارے بچے. ایوان بھی بولتا ہے, گرینڈ کڈس بھی بولتے ہیں, اور ہمارے گھر میں اس معاملے میں سختی ہے. ہم اپنی زبان کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مانتے ہیں. ہمیں لگے گا زندگی میں کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا اگر ہم نے اپنی زبان کھو دیا, اسے اپنی نسلوں سے کھو دیا. تو الحمدللہ کہ بچے بولتے ہیں, اور جیسے بولتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت اسٹریٹ فارورڈ. I think bilingual ہونا is so important. It's so important. Like culture aside and everything aside, I think even for زندگی میں, like if you're a bilingual person, you have more opportunities in life, I feel. میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ روٹس ہے. میں محسوس کرتی ہوں کہ ماں اور بچے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا فاصلہ ہے اگر ماں اور بچہ ایک زبان نہیں بولتے. Yeah, I agree. ہمیں لگتا ہے ان میں وہ محبت نہیں ہے, وہ اپنائیت نہیں ہے, وہ Can you imagine? انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے. میں ایوان کو come here کیوں بناؤں, ایوان come here. اس کی ہنسی سن لیں. تو یہ ہمارے یہاں یہ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ان کے کانوں میں ڈالا, ہم نے ان کو سکھایا, ہم نے ان کو بتایا. آپ جو ہیں اس پر فخر کریں, اور ہم بھی, ہم دونوں زبانیں بولتے ہیں, بلکہ اور زیادہ زبانیں بھی بول سکتے ہیں, اور زمانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہم ایک ایسے انسان ہیں بھی نہیں, تھے بھی نہیں, اور نہ شاید کبھی ہوں گے جس کو زمانے کی فکر ہو کہ وہ کیا کہتا ہے, یا ہم کیسے بول رہے ہیں, یا بچہ کیسے بول رہا ہے. اور ہماری بیٹی بھی ایسے ہی ہے. پہاڑ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟
Mountain. You're doing it the wrong way. You meant to ask. नहीं, What's मैं a दोनों mountain in तरफ- मैं Urdu? दोनों तरफ पोल Kumba. Is that right? खम्बा Kamba. क्लोज अच्छा How do you say मैं रिलैक्स कर रहा था. fresh दूध पी लिया क्या? दूध की बोतल हाथ में दूध की बोतल पकड़ी है वान की और कह रहा है मैं रिलैक्स कर रहा था अच्छा, Mama's asking, what is floor mat in Urdu? फ्लोर मैट. Huh. I don't think even Abbu knows. नहीं आप ना बताइएगा Abbu. फ्लोर मैट को उर्दू में क्या कहते हैं It's paidan. There, I अच्छा। answered it. चलो No, it's my turn. The English word for mehndi. Henna. There you go. What's a magarmach? Magarmach. It's a crocodile. जो मगर मगर आता है No, magarmach. ये जो सोनी है इनकी कुछ ना कुछ उलट पटांग चीज हमने कभी ठीक की नहीं Oh man. क्योंकि इतनी क्यूट थी अब ऐवान भी इसी तरह कहता है जैसे वो गम बूट है तो उसको वो कहता है गंद बूट Ambulance. क्या कहता है Ambulance. एम्बुलियंस Papa, look, it's an ambulance. He sounds so cute कि हमने तो सोनी का भी बिल्कुल इसी तरह कि हमने इसके बहुत सारे अल्फाज ठीक नहीं कराए आज तक नहीं कराए जान के नहीं कराए जैसे ये कहा ना इसने अभी मगर मगर Magarmach. कठपुतली क्या है It's a food, isn't it? पतली स्किनी को कहते हैं. अच्छा कठपुतली क्या It's कहते a food. वो कठपुतली आना चाहता है ना वो जो सवाई है Oh, हाँ, hand things. हाँ, Oh, hand yeah. things. तो सोनी मियाँ आए हैं इनको भी हमने पकड़ लिया तो इनसे पूछते हैं कि क्या एहतियात है जो कोविड के लिए ये कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रहा, मैं दोस्तों के साथ नहीं मिल रहा, मैं हर वक्त अपने हाथ धोता हूँ, हर वक्त मुंह हाथ भी धोता हूँ, मैं मास्क पहनता हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मैं दूसरे लोगों का पता करता हूँ कि वो किधर गए हैं, किससे मिले हैं. और यूनिवर्सिटी से मैं जितने कम लोग से मैं मिल सकता हूँ मैं मिलता हूँ. अगर मजबूरी होए तो फिर मैं जाके करता हूँ काम. अच्छा और शॉपिंग नहीं, मैं नहीं जाता. कितनी देर से नहीं गए साल, और सोशलाइजेशन वो भी साल साल से ज्यादा हो गया हाँ, साल से ज़्यादा. तो किसी से नहीं मिल और तो कोई फ्रेंड्स आते हैं नहीं, मना करता हूँ, लेकिन वो भी नहीं आते, सबको पता है. यहाँ कोविड है थोड़ा थोड़ा सा. तो सही से पता लग जाता है कि कोई है कहीं है कहाँ है अच्छी तरह. न्यूज़ पढ़ते हो जी और पता रखते हो कि क्या क्या हो रहा है जी, और लेक्चरर्स और यूनिवर्सिटी के लोग एहतियात करते हैं बहुत. सब मास्क में होते हैं जी, और जो मेल वगैरह आती है बाहर हम सब बाहर रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम उठा लेते हैं जब थोड़ी देर हो गई है, फिर ला के क्या करते हैं खोलते हैं, फिर क्या होता है फिर हम अपने हाथ धोते हैं, फिर उसको हम जला देते हैं या फेंक देते हैं रिसाइकिल के लिए. और ग्रोसरी शॉपिंग जाते हो नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम. तो फिर क्या होता है फिर वो बाहर डिलीवर कर लेते हैं हमारे दरवाजे के आगे मास्क पहन के. वो अंदर रखते हैं नहीं, अब नहीं करते, वो पहले करते थे, लेकिन जब से रूल्स आए हैं वो इजाज़त नहीं है. हाँ, तो वो अंदर नहीं लाते, वो बाहर रख देते हैं. फिर हम थोड़ी देर बाद उनको अंदर ले आते हैं. हाँ फिर हम बेंच टॉप वगैरह साफ कर देते हैं जी, अच्छी जहाँ तरह. रखते हैं तो हर चीज़ जो हम बाहर से चीज़ अंदर आने वाली है उस पर एक वॉच रखते हैं लेक्चरर्स वगैरह ध्यान रखते हैं यूनिवर्सिटी के बहुत. जब तुम वैक्सीन लगवाने गए हो वहाँ पर कैसा था वहाँ भी अच्छा था, सब वो कुर्सियाँ अपार्ट रखे हुए थे, अच्छा डिस्टेंस था उनके बिटवीन, सब ने मास्क पहना हुआ था. तो वो आपको एक कमरे में लेके जाते हैं, वैक्सीन आपको दे देते हैं, फिर आप पे वॉच रखते हैं. कोई साइंस या सिम्टम्स के लिए अगर आपको कोई बीमारी होती है या अनवेल फील करते हैं तो आप पे वॉच कर रखते हैं थोड़ी देर, ताकि हाँ मेक श्योर करें कि आप ठीक हो. फिर कितनी देर बाद आपको जाने दिया
डिपेंड करता है हर बंदे के लिए. मैं यंग हूँ तो उन्होंने 50 मिनट्स किया था. मेरे पास कोई एलर्जीज नहीं है तो मिनिमम 15 मिनट्स है आई थिंक. और जो दूसरे लोग थे जिनके पास नहीं पता, जो थोड़े बुढ़े थे या डायबिटीज़ था या उनको और भी वैक्सीन लगा हुआ है या कोई डिफिशेंसी है या कोई इम्यूनो डिफिशेंसी है या कोई भी हिस्ट्री एक इलनेस की भी या अनवेल होने की, वो याद वो टेक इनटू अकाउंट करते हैं. तो उसको ज़्यादा बिठाते हैं. जी. अच्छा. तो उनको कैसे पता लगता है कि ये 15 मिनट बाद गया है या 20 मिनट के बाद गया है या आधे घंटे के बाद? वो हम सबको कार्ड देते हैं. फिर हम कार्ड दिखाते हैं जहाँ वो खड़ा हुआ है दरवाजे के पास. फिर जब वो हम उनको कार्ड दिखाते हैं उस कार्ड पे टाइम लिखा होता है? जी, उस कार्ड पे टाइम लिखा होता है. अच्छा. तो वो निकलने वाले को पता हाँ, उस पे टाइम लिखा हुआ है और पेशेंट का आईडी भी लिखा हुआ है. वो आपको आईडी देते हैं. अच्छा. हाँ, ताकि वो अपने सिस्टम में रख लें हिस्ट्री. अच्छा. तो ऐसे ही नहीं कि लोग वैक्सीन लगवा के निकल रहे हैं. बिल्कुल ये नहीं. सारा रिकॉर्ड है. जी. अच्छा. चलें, तो ये थी चंद बातें बच्चों के साथ. तो इजाज़त चाहते हैं. खुदा करे कि ये बातें जो हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित हों. बी सेफ, स्टे सेफ और एहतियात बरतें. और ये बिलाशुबा एक ख़तरनाक वबा है. अल्लाह करे कि हम सब जो हैं वो इससे खैरियत से बाहर निकल सकें और अपने बचाव की तदाबीर कर सकें और अल्लाह ताला हर जान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.